Hello, good evening, guys, and welcome to our PM session for IT 313. So we are now on the chapter 4 of our discussion, and we are using the module 4. And first things first, guys, for this evening, our objectives are as follows. Number 1, discuss literature review. Number 2, value the importance of literature review. And number 3, understand literature review. So, in the context of review of related literature, we can come up with the current status of the knowledge of research about a topic, a question, or experience. Just like the literature review is an opportunity to tell your story by carving a space for your topic and research question in relation to previous studies. So, reporting your critical perspective on the relevant literature and identifying a gap that you research will attempt to address. So it situates the establishes the importance of your topic to a question and within the broader academic community in your discipline or the field of study. So there are about three approaches for the context. Number one is the theoretical approach used in studying this particular topic or question. Second is the data collection tools and procedures used and their implications on the body of knowledge. And number three, the future direction on topic in terms of theory, methodology, questions for further study, and so on. So for the literature, we can say that the collection of tools for number two and procedures used for the implication of the body of knowledge is still applicable since you're going to test your systems. No, so basically you cannot describe your system without any counting, and that particular field will be made available for your quantitative approach. Now, for the study, guys, basically, um, this is the chapter 2 of your capstone study review of related literature, and it requires bases such as it also depends on the title of your study, and from there you can come up with a sound review of related literature. So we, as we did last time, we were going to discuss about some methodology of your of the perspective that you're going to put on your review of related literature. So as you can see on your screens, guys, we have here the suggested parts of your review of your capstone study number. So this is a 6-step part, and the number one is background or system understanding. For this one, you're going to go ahead with the background of the system. And like for example, if your system is inventory system, and then what you're going to do is to discuss the background and so what is the current status of the company under study, what's the trend that they're using, the current system that they're using. Are they using automated systems or not? Maybe manual system, or maybe they did not have computerization of their business. So what we're going to do is to describe the background and just a little bit information about the uh, the person or the company that you're going to go under study. So the second one is the system itself. This is the system itself. That means to say that you're going to study the system per se. So what kind of system are you going to implement? Is it a database system? Is it an inventory or the counterpart? For number three, you have the system processes. The example of this is the SDLC or the System Development Lifecycle. So you're going to discuss the steps on SDLC. We're going to discuss about waterfall also, if ever you choose waterfall, or if ever you choose agile programming. So those basically are the system processes that you're going to discuss about. For number four naman, you're going to use to discuss systems usability scale. And the system usability scale is found on the internet, so there's no need. All you have to do is to type system usability scale, Google it, and then you can actually use system usability scale. By using the system usability scale, please recognize the author so that
You can refer to his work, and you will not create your own usability scale anymore. So the number five is prior art. This is similar to what you did sa ano ninyo guys, sa search ninyo sa Google Scholar, no. So what you're going to do is to get there um, the title of the study, and then the reference, just like your the author and the title and the abstract, and then you have the prior art. So the purpose of the prior art is to compare your study to previous study which are similar to your study. So maybe, in particular, some of the aspects of the variables that you're manipulating or probably undergone study is similar. So may pagkapareho. Pero in such a way that some method siguro parehas, or the things that you wanted to study are the same. So kung sa aton pa, though pareho-pareho ninyong study. So that is prior art. Actually, prior art is our study nga nakauna ka ninyo, pero tuya mo base ang theory or probably ang problem itself mo. So may ginatamdan ikaw nga understudy. So that is your prior art. And then the last is the summary. Summary is just brief statements about all the five steps, starting from the background, the system itself, the system processes, the system usability skill, and the prior art. So gamay lang yun, guys. And then what you're going to do is to summarize it in such a way nga maintindihan naton. Okay, so those are the six part of your capstone study. I think last time we did discuss about how are you going to do this. I think I'm going to post this lang. Hindi ko magliwat-liwat, guys. I will post this sa ano ninyo, sa group chat. So then you can actually refer to ang kagapon ng lecture. Kung gusto gid ninyo nga detailed in-depth discussion ka parts ka capstone study. So gindemo ko daya yesterday, and isa-isa gid sanda, guys. So I think I have, if I'm not mistaken, I have okay. So I think I have a demo. Okay, so this one. Sige, wait lang, guys. I will demonstrate to you the ones that we did ang kagapon nga sample. Okay, so the first step, guys, ang kon madumduman ninyo is the background of the company or the system under study. So that's number one. And ginbutang ko di, guys. By the way, ang pinakauna gid ninyong nga obrahon is the title. Ibutang ninyo ang title di sa may center. And then afterwards, the backgrounder. Ang first is the backgrounder. So ang title ka study naton is Manang Palang Sari-Sari Store Inventory System. Then the backgrounder on Manang Palang Sari-Sari Store. So mabutang ka di ka statement about kay Manang Palang. Parte sa sari-sari store niya, kung ano nga classic inventory ginagamit niya, kung naka-computerize na siya or wala, or paano niya ginasave ang kwarta niya, ginatago. So diin na ginatago sa drawer or sa orinola, or diin paano manang palang ginatali ang mga nagagwa or nagasulod nga stocks. So kada example, kung may magbakal abi 555, no, isa ka bilog, isa ka lata. So piraya presyo na ginasulat na ihan sa notebook na. So amo day i-discuss ninyo sa backgrounder. Ang ikaduwa is the system itself, example database system. In our case, ang aton nga system is inventory system. So ang obrahon ninyo is go to Google and search for inventory system for sari-sari store in the Philippines. Kaya inventory system, no, for sari-sari store. And then what you're going to do, if kung makikita ka mo ka-author, kung ang paano niyo i-copy-paste bala ninyo yun ang sulod ka author, ang statements niya, ka-study. So kung sa kung sa end of the paragraph, ang format ka author is this one. So ang author ninyo sa Andrea sa Abino, and then ang year, naka-enclose siya sa parentheses. Pero
guys, kung ang author sa una-una ka statement, ang obrahon ninyo is ang apelyido ka author, at the same time, ang year naka-enclose sa parentheses. Na. So then, example, Andrea said that blank, 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 blank. So the beginning of the statement or paragraph. Pero dadya sa katapusan, kung sa katapusan nabutang ang author. Okay? Number 3 is the system process. Like example, SDLC, waterfall, etc. So kung abi lang ang kung yung pili is waterfall method. So kung waterfall method ang pilion nyo, research nyo kung what is waterfall and its steps. So ibutang nyo yung dadi ang waterfall method. Okay? And then for the system usability scale, I think as I've said, this is standard yung makita nyo sa internet. Actually, this is called system usability scale because may dyan ka mo nga pilian nga degree kundi ang degree nga daya ga determine kung paano pilion ka respondent ang mga statement nga ginbutang ninyo diya. So like for example, from 1 to 5, as 1 being the lowest is the strongly disagree on the statement, and being 5 being the strongest agree on the statement. So the first statement is number 1, I think I would like to use this system frequently. So kung pamangkoton ninyo respondent ninyo guys kung I think I would like to use the system frequently. So if she done na kung diin ang pinakagusto na gid na kung agree siya or disagree siya. So this is total sa 1 to 10. So pulo dia kabilog nga pamangkot. I think may author daya guys no, I just forgot the author kung sino ang author ka system usability scale. Pero if you're going to use this, you're going to recognize the author. So just like what you did sa ng inventory system just babaw. I-research niyo guys kung sino yung author diya kag ibutang sa dalom. Okay? Diya the date dampi. So kung hindi ninyo gusto pag sulaton daya, himotin nyo ka inyong scale. Okay? For the prior art naman, so I think ang sunod is the prior art. Prior art, as I've said, is the related study kundi no. So yagwa na kadaya sa prior art gin kagapon gin demo ko kung paano dia in i-search ninyo. Pareho kadang search ninyo bila sa Google Scholar. So kadto ka mo sa scholar.google.com, and then afterwards pangita ka mo ka study no. So since inventory siya, diyan lang ang title mo lang ang i-copy paste mo to sa search na, and then afterwards mangita ka mo ka study nga pareho. So kung makakita do ka mo since nga ang author abi si Gaunan 2020. So amo dayagwa na kay sa puno siya ka sentence mo nag-start. So gin-describe mo ana in his study entitled The Success and Failures of Sari-Sari Stores Exploring the Minds of Women Micro-Entrepreneurs. So inyo ta na dapat is the title ninyo is related sa ICT no, sa mga systems. So said that blank blank blank, and then this one gin copy paste ko lang ang abstract kagin butang de. So this is all your prior art already. And for the summary, as I've said, ang summary is ang ano lang da kadaya, bits of information. Hindi niyo pag copy paste tanan-tanan. Ang mga highlights lang, like for example sa backgrounder ni Manang Palang, sa inventory system, sa waterfall, i-copy paste niyo pa kadto di sa summary. Okay. So the highlights of ang mga dia guys, ibutang niyo sa summary. Okay? So I will post this in on your group chat, group FB group naton, and so that may tamdan ka mo guys kapag ubra ka literature review ninyo. So anyway, you can pass the activity until this Sunday. Okay? Sige. So I think that's it guys for the demo no. Let's go back sa naton sa naton. Okay, sa okay, so let's go back sa lecture naton. So for capstone study, okay. Then let me lang siya. Okay. So for your activity 7, as I've said, ang bago lang natin yung demo activity 7 ninyo. So with your group, decide one research title. So that must be systems related, no? So you're going to refer to your capstone study. Capstone study is ang sa dia guys, atong kagina bila sa
ano natin, sa may atong 6 steps. And then, make your own review of related literature. Pariuso na kato guys ang format. Kaging demo natin bago lang. And then you may use any online or offline software provided it will be copy pasted to any word processor. No? So you're going to convert it to PDF and save it activity 7 sa ano ninyo guys. So your code of the day is what is the color theme of our current slide presentation. The current theme for the slide presentation is all blue. So that is the code of the day. So ad astra per sapientia to the stars through knowledge. So thank you for attending our lecture for this evening, guys. And I think that na-discuss man nato ito na, no? Halin kagapon, kag ang tulad, ang demo. If you cannot still comprehend with the as I've said, please refer to the lecture yesterday. Kay tuya detailed example na gid. Pero you still can refer to ang steps tuya sa may ano naton group chat because I will be posting ano naton ha. I will be posting our ang kagina bala ang pagpasunod atong sa um, ano gani itong demo ko kagapon nga orobrahon para may tamdan kamo guys. Abi ko to dang nakakontak kamo doon ka na kay Junaina. Abi ko si ano man makontak bala si Lloyd. Nakontak ko nyo lang. Kontakan nyo lang si Junaina to. Ay kung hindi nyo siya makontak. Okay, okay, sir. Kontakan nyo lang palihog. Alam kung di ano karon nag-attend siya. Hindi lang ko sure kung di sa si ano do karon Junaina. Pero kontakan lang ninyo. So anyway, are there people pa who are not associated with any group, guys? May dyan pagid nga ano nga ay naka-associate sa ano no, sa grupo. Ang Wipablat grupo ha. May nabilin pa. Ang si Angelo gali Randel, I think may grupo na siya bala sa piyak na last time. So yes, I sir. think pinanglan mangita ka mo ka at isa pa ka groupmate. By the way, kundi 60 ka mo guys nga naka-enroll sa subject nga daya kag sa piyak na subject sa ITPE 3. So ang BSIT 3 ang listahan ninyo UR60 no. So ang naka ano lang ang naka sulod lang sa Google Classroom ko is 55 kabilog. So may 5 pa nga wala kita na halin ka lang ano may 5 pa kabilog nga wala na ano nakasulod sa Google Classroom naton. So guys, palihog kung kilala nyo dang 5 nga dya, palihog ko hambal ka nanda nga dapat double time do kin sanda hay duro dun activity na missed out nanda. And siguro ba siya mabudlayan sanda doon no kung magtambak doon niya orobrahon bala hay ika-4 doon naton dyan session butang balon isa do ko bulan kita nga naga-online class way patanda kasulod sa Google Classroom. Some of your classmates message me that extend ko kuno yung deadline sa ano naton sa activity for this week. Nag-okay man ako because I understand your predicament in creating the ano. But if you have a hard time doing the activity, I think pwede ninyo guys nga ano, sundan ninyo ang gin-demo ko karang kagapon. And then lantawan ninyo liwat ang video tong IT ang session naton sa ano PM sa AM. So IT 313 fourth session AM. Actually gabi do kita kato nag-start no kay nang blackout karang hapon alas 2. Pero AM man to gyapon nakabutang hay move ko lang ang schedule. Ang schedule lang ang nag-move, ang title ay para hindi ka mo ma-confuse. Actually ang PM session naton is today na. Ang AM isang kahapon. So I think naka-detailed man tong example and please message me from time to time. Please ask serious questions guys. If ever nga ano kay sometimes
some of your questions are very obvious, no? Please, kay kung kisa abi, may dyan nga best nga siguro why ka sa naka-attend ka session ka lesson or why lang gid kahangop ka gin ano ko gin hambal. Actually tanan nga directions kag ano ninyo mga steps tuya na to nakabutang sa session nato. So pamati kamot mo yan. Kung hindi liwata lang ninyo guys ang ano ang makita man ninyo dato sa group ang replay kakagapon and tuya gyapon the same lang para nga at least similar lang nga instructions bala. So kung liwaton ko abi tulad may tendency nga ang tendency na is base maglain bala iya procedure. So hindi ko gusto nga lain-lain kay base hambalon yung sir tigin hambal mo man sa ikaduwa tindit manami. So ano lang gid para nga isa lang bala kapag himo na kag isa lang ka instruction, isa lang kapag pagpasunod ka obrakon bala ang procedure. So ano ko man lang do karon ang pahapyaw lang ang steps. Pero if you wanted to have a detailed you just look for the replay. Kay na-post ko naman na sa kagapon sa ninyo sa FB group. Para nga pareho lang ang instruction. No? So amo the explanation na. And what about ang iba na concerns guys? Do you have any more concerns aside from the activity that we did? So do you have any questions still? May pamangkot pagit ka mo parte sa orobrahon ninyo? Din nga part yan na budlayan ninyo guys. So para nga matawan ta kamo ka hint or ano. So i-project ko liwat abi no. Yagin wait lang. Okay, let me lang tong ginobra ko nga ang kay manang palang bala na. So okay. So guys ang kay manang palang nga daya this is just a sample no. So I'm not saying the sundo nyo gid pero this is an inventory system sa sari-sari store ni manang palang. So you can think of systematic depende sa gusto ninyong kay the only thing that we did being is that why pa maaprubahan niya title gid ninyo nga final mo. Pero kung ang suggestion ko lang diyan, ang kursonada gid ninyo nga title. So ang first choice ninyo bala. So 'di ba as I've said, himo kamo 5 ka pamangkot. So para may reserba kamo. Ang sa 5 nga daa, 3 ang most probable. Pero sa 3 nga daa nga question ang title nga himuon ninyo, at least may isa nga dang daw na namot-an ninyo or ang most possible nga nga himuon ninyo nga title. So that maano ninyo makaano kamo kadang probable title ninyo. So ibutang lang ninyo anay ang most probable title ninyo tapos himuan ninyo ka backgrounder kadang system itself, kadang method, ka usability scale. Ang usability scale uniform daya sa tanan. So tanan kamo guys pwede kamo kagamit kadaya basta i-recognize lang ninyong author niya. Then himuan nyo ka prior art and summary. So I think iano ko daya karon as I've said, ibutang ko daya sa inyong ibutang ko daya sa inyong group chat so that you'll be able to determine kung diin pa ya kulang or diin pa ya himuon ninyo. So hindi niyo pagpalawigon lang guys, simple lang daya. At least mga 5 pages okay do maximum doon nga 5 pages. That means nga hindi nyo gid pag itama ka lawig literature ninyo kay mugot malang day agit na. So the important feature gid is ang the last two is na prior art ang and summary. Kay amo mo lang da guys ang ginabasa ka mga actually ang sa first second ang mga methods mga mukada actually given do da kay ng standard sanda mo. So like for example if you're going to use SDLC. So everybody is know what is SDLC or what is waterfall or what is agile. And given do nga daan. So ang ano lang do reference lang nga ginabutang ninyo. You can copy paste it pero you recognize the author, okay? So how to recognize the author? Amo dato. Butang niyo apelyido niya kag ang year na. So depende kung din niyo ibutang ang author sa punta or sa puno. So kung sa puno gani butang niyo diyan ang apelyido ka author.
kag ang year tanan naka-enclose sa parentheses. Pero kung sa orihi siya, so i-enclose ninyo ang author, comma, ang year sa sulod ka parentheses. Duwa gid sanda. Okay, so amo lang da guys, ipabilin-bilin ko kaninyo na. So kung ano pagid ang ano naman ang prior art, as I've said, pwede niyo na maobra sa Google search. Kaya tudloan ta mo kamo sa scholar.google.com. So sa Google Scholar bala, you can research there kung ano nga klase ka system nga ano ninyo, and then ang title ninyo ibutang nyo. Kung hindi ka mo makahit bala, mean to say wala sang search result, buhina ninyo ang title, meaning to say puro nyo inventory or ano. So ang pagi kada kagapon na demo naton. So lang tawan ninyo at mayad. Okay? And then I'm hoping that everybody will cooperate, no? So I know that some of you are on past distances. What I mean is lain-lain ano ninyo. So there's two possibilities to work on this. Kitanay ka mo or mag-Google Meet man kamo nga kamo lang. So depende ka ninyo guys kung paano ninyo himuon daya. I think you still have time. Today is Wednesday and piraman ka days nga ano ninyo. But don't forget also your other activities sa iba ninyong subject. So I know that you're very busy, no? As I've said, third year is the year wherein this is the busiest year. Kay puro laboratory kamo tanan kag 5 units gid ang subjects. So we will put a leeway to the don't worry kung late ang submission, basta makapasa lang. So para nga mabulaan ka mo ka stress bala kag ano. Okay guys? Okay, so do you have any questions still? May pamangkot pagid? Guys, do you have any questions about literature review? Okay, so sige guys, I'm hoping and look forward to your work. Actually guys, ginabasa ko tanan ninyong assignments kag ano. So wala ko da ginapalagpatan lang yung grade ninyo. Bago ta kamo tawan ka grade kada ginabasa ko gid no. And to tell you frankly, some of you are very good ano gid kay there are some of you who are prone sa I think nakaagi to sanda siguro research daya karang senior high school nanda. So ang title nanda nagasanto gid sa ano naton. And then yesterday one of your classmates told me about descriptive titles on the ano. So kaya IT students kamo, I think it's much better if your title is ang system na gid no. So not ang descriptive nga no. Ginapasugtan ko lang kay gitao lang ko leeway because I know that research is very hard subject no. And I know para maka ano lang gid kamo sa subject nga daya. So gina-consider ko man actually the style of writing that I'm going to pattern is mixed into developmental and some of the descriptives. Don't forget about descriptive. No, although your study is technological and developmental, duwa da ka klase. Technological kita na belong kita sa technological kag developmental. More on depende kung ano nga study nga i-present ninyo. Pero ang duwa nga daagid ang kalabanan sa IT nga nakabase sa capstone ninyo. So pero hindi man kita ka-do away ka descriptive. That is why may qualitative approach ka mga dang subject karang last time. Kay kinahanglan naman gyapon ang statistics para ma-plaster ninyo ang data. So sa the end sa methodology nung makita kay actually di ba gina-survey ninyo amo da gani may mga usability scale kamo mga pareho kadabla no karon gina-discuss nato da sanda kay amo di gamiton ninyo mag-interview kamo ka respondent ninyo contestingan do ninyo yung system niyo so hindi ko mo nga ma-develop lang kamo ka system hindi niyo doon pagtestingan or paggamit sa client ninyo. So paano mabasahan ka reader ninyo nga effective ang system nga ginobra ninyo. So dapat i-present nyo into statistical way. So that is why hindi ka mo gyapon ka do away ka descriptive Although ang ninyo gid is developmental study and technological study no. So muda. Ilabi na gid guys kung ang system ninyo is database na.
So kung database is DLC gid data na, so dapat naka ano gid siya, naka scale na. And then ang title, ang mga conceptual framework ninyo, so gina plaster gid that med ayad. Actually lain ang conceptual framework sa ano, sa prior art. Kaya ang prior art is ang study nga anggidan, ginaanggid ninyo kung daw ga-align ang inyong mga theory kag mga variable na. So prior art da. Pero magamba ka mo kung conceptual framework. So ang conceptual framework is ang imo tanang nga ginakuman nga ginaplastar mo kung ano ya himuon na. So gina-conceptualize mo base sa mga naman-an mo, sa experience mo, sa theory, or sa mga pamangkot nyo sa mga kilala ninyo. So, ang conceptual framework is found on chapter 1. Pero I think kinanglan sa before ka mo magkanda ka study, na conceptualize ka mo doon nga klase ka problema or kung paano niyo himuon ang study niyo. Bala. So this is just an overview no kung paano himuon. And as I've said, ang tanan nga dahil nga discuss naton is makita nyo na sa thesis book ka capstone ninyo, ka mga past nga year, no? Na. So, amo lang da guys, gusto ko nga i-ano kaninyo. Don't forget the code of the day. Your code of the day is all blue. Na. So, I will open the code of the day Old to last until 10 o'clock sa gabi. Yes, Rose Ann, what is your question? kinanglan gid sir di ba SPSS gid recommended Ano? gid sir ang Yeah, ano, Rose? magdamo sir sa SPSS? ano nila Ang ano, SPSS? oo sir Art, SPSS gid kung mag ano do kita bala sir sa research actually, hindi, depende ka ninyo guys, no? Kung pwede ninyo gamitan ka SPSS kung ang respondent ninyo more than 30. Pero kung less than 30 ang respondent, no need nga maggamit ka mo ka SPSS. Kay pwede ninyo mandata na maisip sa alima ninyo. Ang ginatali ninyo. I think guys, most of the time, though kapiran lang ko ka beses nga nag ano ka SPSS sa developmental. Kay insa ano kalabanan ka mga researches nanda unless nga interviewon nyo ang bilog nga eskwelahan na. So unless nga tanan nga estudyante ang scope ka ano ninyo Rose Ann, ka study ninyo tama kaduro ang respondent na amo data na kinanglan may ano ka doon magamit ka doon ka statistical tool ka SPSS. Pero guys kung ang respondent ninyo is less than 30 persons, no need to to use SPSS. Pwede ninyo gamitan lang ka mean, median, mode ang tatlo nga da. So yeah, kalabanan gani mean lang gani ang ginagamit lang. So ang mean na pwede nyo lang daw mabutang sa ano ninyo sa Excel na pwede ninyo mabutang sa Excel. Kaya ti maisip lang ninyo kung pira kabilog. Pero kung more than 30, like example 90, iyawan kado kada ka ano ka respondent nyo. So indeed all blue ha, old malambla, old blue. Old blue. Malam. sir may isa pagid ko pa mga Yes, Rose Ann. Mangkot kid ikaw. Sige, ano yes, ang ikaduha mo mangkot. di ba kung gimpasa bala namon sir kanimo nga to gani nga dang title sir amo man napili lang kami tuya sir or mahimo pagid kami ka another Di ba lima tok bilog, pili lang kamo ka isa. Pilian ninyo ang parte sa saan ano mo yun. sir Hmm? bali makuha gid kami tuya sa sir sa papasa mo kanamon Pwede man. Pwede gid nga amo lang to parang hindi do kamo maminsar. Hay kung mahimo pagid kamo ka isa, I think base mabudlay ka ninyo no. So I'm hoping sa ginpasa ninyo base may dyan do kamo nga dang system gid nga title no. Nga bukon it descriptive bala. So I'm hoping nga mo da. Pay kung mas mayad ang title nga ano ninyo himuan ka Review of Related Literature ang system na gid ang pang IT nga thesis nga title.
or capstone title para at least makahimo ka doon, may dyan ka doon nga chapter 2 sa sunod, hindi ka doon maghimo liwat na. So you have to select one study lang. And I'm hoping ang study ninyo, example mga database system or inventory system or whatever, amo gani da, I'm nakahimo do kamo ka title. Supposedly mapos tula ka dyan maghimo ka ng literature. Haiti may title do kamo nga sa ano ninyo mo. So kumbaga bala daw pusoy man daya guys. Yabarahan ninyo dayan doon, no? Nakapares doon. Ang obraw lang ninyo is paano ninyo ma-hit ano ninyo baraha. So paano nyo i-hit sa nga gasanto man sa ano ninyo. So gets ninyo kung ano bot kang balon para bala nga hindi ka mo mag-uyang ka time nga mag-research liwat sa next year. Although kung matabo gid man da nga lain title ninyo sa next year, okay lang. Haiti may man ano do kung paano nyo himuon liwat or paano do kamo kahimo ka title. Di ba na lecture naton do sa mga past chapters naton, especially sa chapter 3. Tuya to. Pag-search bala ka ano. So, amo da guys, at least may learning kamo doon. And kung hindi ninyo gid ma-hit ang research title nga ano ninyo, okay lang. Basta makahimo lang kamo ka-output ninyo guys. Haiti mo man dahil na ano. Pero ga-expect ko nga kay IST students kamo. And then para hindi kita mag-waste ka time, you'll be able to come up with a one study that is bound for nga tutukan ninyong tunan. And then maybe in the future, base next year lain ang teacher ninyo sa capstone. Hindi do kamo gawa mo budlayan. So gintudloan ta kamo kung paano ninyo himuon ang title nyo. So at least may prepare do kamo nga title nga pwede ninyo ipangaman sa next year. So that is the purpose of our subject do karon sa methods, research methods. Actually methods lang dayagid. So butang balon ka research methods until chapter 3 lang gid kita. Iti methods lang mo. So why dot mga ang sugpo na kadaya ang summary, chapter 4 is the result. Tipe garing makandak pati nyo kada. So ang subject natin research methods lang hasta lang sa chapter 3. Ang chapter 1 is the introduction, chapter 2 is the review of related literature, and ang pinaka-discussion gid naton is ang methodology, which is ang chapter 3. So ang methodology is the concentration of our lecture, no? Kung paano nyo himuon ang thesis ninyo kung dayan doon. So methodology daya. So I think mabira-bira kita ka methodology after ka midterm. Kaya kinanglan sa midterm maka-produce kita ka ng final titles ninyo, at least 3 kabilog na final. So that next year, may pangaman ka mo doon na title sa capstone ninyo. If ever nga ma-defend ka mo sa another teacher kung may dayan. So naintindihan niyo guys, gina-prepare ta ka mo doon bala. Amo gani da nga intindihon ninyo nga ang ginaobra naton diya sa subject nila step by step, hindi ko mo nga palagpat lang ha. Ay sa kada discussion naton gina-prepare ta kamo one step at a time. Do pareho lang da nga nagasaka kita sagdanan, no? Isa ka lintang kada week na ang goal naton is to produce a better research title during midterm, and sa final maka-come up kamo katatlo nga ano ninyo. And of course makahimo kamo ka 3 chapters, 1, 2, 3. Ang first introduction, number 2 is the review of related literature, and number 3 is the methodology. So if you have thesis or capstone man karang senior high school, more or less I think ang kinalain na lang gid siguro is tulad ang concentration natin is systems gid. Ang sa ano ninyo is maybe descriptive day ang sa kung hindi ko magsala descriptive ang hinimo ninyo sa sa senior high school. Pero okay lang guys, kay amo day okay lang if ever pasa ka mo lang ka output kag basahon naton para nga mangpan ko man kung ano yung pasa nyo kanakon kung descriptive man day or systems na gid. Pero as much as possible, although may dyan kamo nga mga students nga ang nagpasa ka title bara ka lang last week
nga nanamian ako ka study nga ginpasa nanda. Kay well research pang IT kag siguro ng mga kabataan nga dyan nagpamangkot gid sa mga magurang nanda or kung kay sinuman nga may naman sa ang capstone ka ICT or base nagpa-library tanda or naghuram ka mga thesis books, capstone books ka past years. So as you can see no, mamanaan mo gid kung sino seryoso gid nga mag ano ka thesis. Although why ko kamo na and welcome ano ninyong inputs. Hindi nyo pagtawagad ang output sa input nyo sa dia. Kaya ang output nga gina-expect ko kaninyo is to make you prepare for the next year ng capstone study na gid. Nga fourth year na kamo next year mo. So amo day And I hope makabulig ko kaninyo kung paano ninyo paminsaron ang mayad nga title kag mayad nga capstone study. As I've said, don't guys, don't be afraid to fail ha. Don't be afraid. I know your frustration ninyo kadaya no. I'm sorry gid. Why ta kamo ginasilutan. Some of you siguro na frustrate ka ano. It's not the end of the world, I tell you. Kag ang pangabuhi ninyo hindi lang naka-revolve sa IT or sa pagtuon sa eskwelahan. So, ano lang ninyo one step at a time. Hindi nyo pagpadalman bala na amo da gani nga ginagrupo ta kamo guys kay ang grupo mas may ano ikaw may masalo kanimo sa mga problema mo bala ninyo tanan. Gagabuligay kamo. So, diyaman ako kaninyo ha mabulig man ko sa ikasangkol ko. Amo da gani nga gina-encourage lagid kamo nga magpamangkot ay para masabat ko gid pamangkot ninyo. Kag palihog, grupo dugod kamo ha, grupo apat ha para man di sa karayda ninyo. Nyo kung hindi matinyo magpati kanakon, why da kanakon it problema. Ang akon lang ginahambal ko kay ti mas mayad kung duro kamo kaysa isa ka lang or nga why gid timot grupo. So, manan ko nakaagi ka man ka thesis or ka capstone ka ng high school. Pero lain tanaday compare sa capstone ka ana ka IT capstone. So I think para nga ano gid para bala mahambalan ta kamo nga amo pa lang daya. And ginaplastar ko para nga next year hindi ka mo mabudlayan doon magsulat ka capstone ninyo. Na amo daya goal naton so that mahapos kaninyo nga magsulat ka capstone ninyo next year. So kung anong madaa guys nga natun-an ninyo, why man ko gambal nga sala day hindi that sala no. Pero suggest ko lang idugang ninyo sa naman-an nyo doon para nga at least ma-align kita sa ano bala sa ICT nga capstone. Kaya ang format ka ICT nga capstone, I think medyo may gamay nga lain compare sa format ka capstone kadang descriptive nga study. So although kinahanglan nyo ang descriptive sa statistics gyapon, pero not to the extent nga mag-SPSS gid kamo nga grabe. Kay kung pilian ninyo ang study nga specific. What I mean is ang duration ka time kapag conduct ninyo matapos ninyo within 1 year. So, example, kung DENR ang ninyo, diya sa Banwa, may DNR kita di. So, DNR lang ang concentration nyo. Hindi ka mo doon sa ibang offices. Kung ninyo ka-study ninyo sa DSWD lang, nga kadang mga, sa DSWD, tama, duro ka din yung services nanda mo. So, pili lang kamo ka isa ka service sa DSWD, hindi nyo pag-ubusa ka studyhan. Kaya daw pareho lablad ang nagkakaon kamo, isa ka kutsara nga instead nga isa ka kutsara, pag kaon ninyo guys, usangon nyo, gindugangan nyo pa 3 ka kutsara, kundi duro sulod ka, baba, hindi nyo mausapan. So, amo daya bot kambalon. So kung medyan kamo nga nga agency nga studyan, example DSWD no,
So pili kamo ka isa lang ka service nanda. Hindi kamo mag-study nga bilog doon nanda nga services itaon ninyo or isa diyan. So grabe do gid kun sano ka guro katapos kada 5 years guro. Ay duro-duro nga services. So what I mean kung magpanumdom kamo ka title nga studyan ninyo, target kamo ka isa ka agency, isa ka specific nga service, nga mo lang daya ma-revolve ang study ninyo. Basta nakasabat ka mo sa pamangkot or sa problema nga ginatubang nanda. So guys, kung why pagid kamot problema tulad, hindi kamo diyan maghulat lang nga pareho kay Juan Tamad nga maghulat nga dang hulugan lang ta nakabayabas. Bukon kamutin nyo kada adto sa mga agency, interviewon nyo sanda kung ano ya problema nanda to. Ano ya mabulig ninyo kananda to. Ano yung mga services nga pwede ninyo i-computerize. Ano yung mga things or ang nabudlayan nanda nga pwede nyo solusyonan. So paano? Himuan nyo ka database, himuan nyo ka website, himuan nyo ka inventory, himuan nyo ka kung ano pa nga gina-require nanda. Pero hindi nga spoon feeding. What I mean is, kung kisabala, mamayad mabala kung mamaribad kita. So example, kung may na dyan do kamo nga na paminsaran kag na identify nga specific nga problem, kung maghirit sanda nga dugangan ninyo, hindi kamo doon butangan nyo lang kabaribad nga hayti yawan kamo do kada guys hindi gani kamo kaarapal ka isa lang ka concentration ka problem dugangan pananda ka maamo dag katabo kung isa nga kung isa nagadroble yadang hayti dang medyan ka doon nga specific nga problem nga dapat solbaron kung kisa nagahirit pada sanda ka dugang way pagani ka umpisa tapos hiritan ka pa kaamo kadaya mambal sanda may daad kung may amo pagid ka dyan mo mag-amo do daya ya statement da baribadi nyo doon hindi do kamo so amo da lang yung tip ko ay ti dang ya inyo tanang nga study good for 1 year lang for pira lang gani ka bulan so himuan ninyo ka system himuan ninyo ka so paano ninyo da matapos kung gatambak ya sulbaron ninyo so target ka mo ka specific nga problem lang. So may kilala man kamo bala mga ninyo tiya nyo kung sino pa nga nagaobra sa mga opisina. So adto kamo to kananda mangkot kung pwede ninyo maano. And then eventually maka-come up kamo title. So kung magpanaw gid man kamo abi sa mga offices or ninyo hagada ninyo yung grupo ninyo, yung group mates. Amo ganit da yung reason insa nga ginagroup ta kamo ay para nga buligay kamo or para nga two heads are better than one. And may dyan nga mga butang nga hindi nyo madumduman ka mga classmate nyo. Kay lain-lain kamo personality guys. So kung it's either nga mag-unite kamo or while lang git may natabo. So I'm hoping that sa grupo ninyo guys, itutunan ninyo dahil nga klase kadang mangin group member bala. No, hindi kamo magdagdaganay or butungay kamo or dungan kamo manan ko iban kaninyo ya group nyo tuya sa marayong lugar. Pero hindi da rason nga hindi kamo mag-communicate kananda. So tawagan nyo sanda kag amo da istoryanay kamo ang balon nyo madto kami sa mo kada inform nyo ta na. Pawain mo makabulig man siya. Ni mo way kami tinugpliti. Pwede maski inugpliti mo lang namon, amo lang da mabulig mo pwede. Or hindi ka mo maghuya nga magpangayo bulig sa isa kag isa. This is not the time to be on your own. This is the time that you're going to unite so that your main goal will be achieved. Na. So kung kahit parariyo mo lang kamong estudyante, what if abi yung lago nyo nyo para patas what if abi example lang ha kada isa kaninyo mabutang kamo seed money nga 100 pesos sa diin da gamiton ng 100 pesos
sa mga aradtunan ninyo, sa mga photocopy, sa mga plitin nyo, sa mga ano tikon apat kamo 400 do da. Gastuhon nyo sa mga photocopy nyo, gastuhon nyo da sa mga bakal nyo kaban paper, gastuhon nyo da kung may panawan kamo kun diin nga ano basta gina-record ninyo yung gastos. Kag transparent kamo sa isa kag isa. Kag dayon kun mag ano kamo ka gasto, hindi do ko magpamaribad or ano. Pero ko pasunaid man ti kun waay gid abi tanan no, ti kay basta obligasyon nyo nga baydan ni classmate ko nagkuram kamo, baydan nyo man Hindi nyo man pagpabayaan nga tanan lang gid magasto sa bilog ninyo tanan nga ano tinyo para riho man lang kamong estudyante. So those are the things that you need to do no to come up with a study or a title. So I'm hoping nga hindi makasablag dayang pandemic sa ginaano ninyo. Kung hindi gid ka dayon, ti ambalan nyo yung groupmate nyo hindi ka kaadto. Pero hindi nga permi-permi, hindi ka lang kaadto. Hindi pwede. So, obligasyon mo man nga group member nga magbuylog man sa mga orobrahon nanda ninyo tanan. Iti grupo kamo mo. So like for example, kung kinahanglan nyo magkita na sa amo nga semana, kay maobra kamo ka related literature ninyo, so adto kamo kag mag ano at maskin isa lang ka beses isa ka semana or isa ka adlaw na nga himuon ninyo. Iti group mate kamo bala. So kung magpasa doon, tanan man kamo ginatawan ka copy. Okay, so guys, so amo daya guys himuon naton para nga ano. Okay. Okay, sige. Some more questions? Or some more clarifications about the things that you need to do, guys? Sir, good I'm evening, not sir. expecting... Yes, to. Ano pamangkot mo? Sana deadline ka ng activity 7 naman, sir. Supposedly Friday dato. Saturday gali, morning. Pero dibla nag-ayo man kamo bala. Nga sa Sunday, ano nyo ipasa. So, Sunday, sir. ano i-move naton Sunday Go, sir. Thank you, sir. Okay. Sige. So Sunday guys, ano ha? Deadline ka ano ninyo. So gin-move from Saturday to Sunday. Deadline na. Okay? Guys, I'm not expecting a perfect paper, guys. I just want you to pass your activity. And if ever nga I'm hoping nga inline man sa title ninyo ang content niya, then much better. It's good for you kay it's sa next year at least may dayon ka mo nga prepare nga chapter 2. So why do ninyo ang kinahanglan lang gid is i-refine ninyo daya. So dang amo day ay goal na no matamat. And then kung i-refine man ninyo may diyan do kamo kada nga advisor nga magbuli ka ninyo. So maybe I don't know lang what is the or kung ano ang sistema ka sunod ninyo nga teacher sa capstone gid. Pero research methods is actually our goal is to produce 1 to 3 chapters and you can come up with a good title. At least 3 no sa title para may reserba. If not, at least man-anin nyo doon kung paano ang steps, kung paano isulat ang 3 ka chapters ka libro ninyo. So basically that is our goal for the whole semester. So ginapauna ko lang, at least guys, you'll be prepared and you'll be adapted to what we're going to do. So tanan man naton nga activities, I will announce it so that you will prepare in advance ang tanan ninyo guys nga ano. Pero ang kung ano man dyan nga ano ninyo, ginahimo ninyo sa grupo ninyo guys, don't forget to ask permission from your parents. And don't forget nga maghalong gid kung mag-travel kamo kay way pa natapos ano. So bring with you necessary kits no, face mask and alcohol. And of course, if you wanted to
online lang, or sa online na kamo magkitanay, don't forget to use your account. Ang sa .edu ninyong account, pwede nga kamo lang siguro mag-Google Meet, no? And then, kamo lang gid dyan na kamo maistoryanay or ma-discuss ka ginano ninyo pareho ka ginahimo naton. So, you have the freedom to do so. So, kamaando kamo maghimo ka Meet, ka Google Meet, guys. And then, ano ninyo sa classmate ninyo, maka-communicate kamo nga kamo lang. So, kadto kamo sa Google Calendar, no? calendar.google.com, and then, pwede kamo dyan ka butang ka title. Then, ano ninyo, ayon email address ka mga classmate ninyo. And then, that email address, amo da ihaboy ninyo para ang link bala. So, pag-create ka Meet. And then, afterwards, pwede kamo doon ka istoryanay, nga kamo lang. And then, kung hindi, that's the last resort, if ever hindi kamo kakita na git kapag ubra ka mga activity ninyo. So, I hope that tanan nga necessary measures ano nato na. So, some more last questions, guys. Last questions. Okay, so since wala na, thank you good guys sa pag-attend ka session natin this evening. I don't know if okay, thank you guys. Please tell the others, no, kung ang sawaay Thank you, sir. or ang group members ninyo guys Code of the day, nga ano. sir. Ha? Code of the day, sir. May ka abot, sir. Dyan sa chat box ninyo. So, salamat, Gid. And good evening sa tanan. I-stop ko na ang recording ninyo, ha? And then, i-off ko na. Okay. Bye, guys. Okay, sir. Okay, thank you. Bye-bye.